Ladies and gentlemen, the arrival of our Honorable Vice President Inday Sara Duterte. Maayong buntag kaninyong tanan. Cha and Rani, congratulations sa success sa inyong pagpabunyag o birthday celebration sa inyong anak. To Chantel, welcome to the Christian world. Tunan na nako siya ganina na anak ko isang contribution sa iyahan kinabuhi. Nabisan pa mag-unsay mahitabo. Smile for the cameras lang yun. Mag-smile lang yun. Smile. Sige ko gunit sa iyahan ganina. Sige na po. Kalakaw na kayo siya. Smile lang. Smile. Bisan unsay mahitabo. Smile for the cameras. And of course, kay Iksha, is named after a Mobile Legend na player. No? And I hope na you will grow up healthy, and I hope that you will be a loving daughter to your parents and your grandparents and your family, and I hope that you will be successful in all your endeavors. Kaninyong tanan, Happy Spring Festival. Happy New Year. Mayong buntag. Thank you! Mga barkada na nakipagsismisan ko! Come on! 1! Ay, naula si Sir Baga. 2! 3! 4! Ma'am, ang yung itong ta si VP niyo, may layo. Ito na lang yun, ma'am, ha? 1, 2, 3, 4. Mas closer sa reality, mas na-ay chance of winning. Okay? 5! Pause! Sir, bantayan ako yung kamot, bro. Lahat mo ka. Tarong nga. Ay, mo! Awa, no problem. Pero mas kina, sir, ha? Okay, eto po, ma'am, ang pag magbati ang isa ka babae, kailangan muutong. Ma'am, kailangan muutong ka. Yes po. Okay, ready? Easy na ngayon. 1, 2, 3, go! Okay, thank you so much, Group 1! Palakpakan naman! Okay, thank you so much, Group 1. Okay, ma'am, pinigil ang laay. Dali ko kay Ninong bababa. Ninong! Eto, masasya. Ready, action! Ho! Wait, eto. Ninong, sa senaryo nga nagbati ikaw ang... Kochi. Ikaw ang... Ay, siya ang chismoso gaina, ha? And ma'am, sa senaryo nga nagbati Vice, ikaw ang best friend. So mo una. Okay, ready ma'am? Utong, go! Okay, sige na. At yun na ako kabalo ko kaysa kichika sa group to. Charot. Bawal. Oh! Ay, yo. Ati-ati ko pero muna na kay Vice. Ready? Thank you so much, Group 1. And Group 2, action! Oh, bitaw. Dili bitaw ito magpapuan. And thank you so much, guys. And Group 2. Dino babat, trabaho din, ha? Oh, nalaman Group 2. I deserve sa Group 2. Okay, bata na. Okay. And action, Group 3, where's the baby? Dapat na, mga baby na yung bata sa inyong grupo. Go! Hala, kurang na. Okay, action! Ma'am, feel na ako ang bata sa Group 2 kay Suhi. Nauna man ang lugot, ha? Na group to, ma'am, VP, si mama nag-effort, si papa nag-effort,
So, Ma'am Vice, ikaw ang muhila karon as baby. Ready, ma'am? Hilak sa bata. Ready and go! Stress, ha? Thank you so much! Salamat po natin group 2! Pwede naman dito. Ay, naman group 1. Group 3. Naman group 3, ha? Wapatan na.